atong hisgutan, Yes. Dok. Kare, importante dyan ni kayo, no? Sa naay mga naanay, mga sakit o balatian, Dok. Okay. Para ninyo, kay mauni atong topic, Dok Alan. So daghan kayo mga sokintik pa ka Dragon Mail ang hingtungdan ini bisan Yes. sa ato ang parte sa atong kagalingon panglawas. Dili lang ingon nga Basing ka na ako, Dok. Dili lang usa ka balatian mga sokintik paminaw. So daghan no mao na higala nga atong isgutan karon ang atong kagalingon mga panglawas mga sokintik paminaw. Nagpakita aron nga nagasulti higala nga adunay dili maayo nga kondisyon ang atong kahimsog. Mao na higala nga kini ang kinahanglan nga atong masayran no sa kadaghanan aron usab mapugngan ang mas grabing nagkadayang sakit og balatian. Kung ang lawas muhatag man na mga sokintik man og warning sign, no kinahanglan na gyud mga sokintik man nga kini ato gyud nga seryosohon og atong hatagan og pagtagad. Magpakonsulta gidayon kita sa atong mga suking doktor aron nga masayran mga sokintik paminaw kung asa ang parte sa atong lawas or part sa ato ang organs ana ay depekto. Mo na higala ha ato ginahatagan pagtagad usa nini mga sokintik paminaw. Makita nato labi na gyud sa ato ang kaugalingon. Makita nato nga aduna natay nagkadayang sakit og balatian pinagis pagtan-aw lamang sa ato ang mata. Kana ang atong mata higala adunay mga warning sign, no, di ba? Pag naanay warning sign mga sokintik paminaw parte sa ato ang mata, labi na gyud parte sa ato ang white color sa ato ang mata palibot, no, di ba? Kana kinahanglan na mga sokintik paminaw ang puti nga parte higala nga kanunay gani nga dunay mga sign apan kung ang ay white higala mga sokintik paminaw dunay lahi nga mga color sa atong mata ang dili na puti aduna kay problema mga sokintik paminaw sa kahimsog ana nga ang posible nga mugna kini sa katugnaw ba o kakulangon ba sa tulog. Kung magilo man ang imuhang mata mga sokintik paminaw kana higala mga sinyalis kana sa jaundice problem mga sokintik paminaw o di ka problema sa imong abdo o sa imong liver. Mao na gala mga problem sa ato makita sa panglawas no mag red eye na gani ang imong mata katong imong white nga parte o sana po na nga nagpadayag higala sa pipila ka mga viral disease mga sokintik paminaw. O kan ay mo kalimot higala mga sokintik paminaw tumar sa Dragon Fruit Gold or Dragon Fruit Plus Herbal Capsule kabag usab ang ato ang Alkasi D-alkaline nga bis vitamin C. Yes, mga ka-dragon fruit, Doc Alan, no? Para malikayan ang nagkadaiyang mga sakit ug balatian, paialig-uno nato ang atong immune system. Magkaroon ta og proper na suplemento, Doc Alan, daily suplemento. Yes. Nga igo na makahatag sa ato ang panglawas ug mga minerales, sustansya nga ginakanahanglan, Doc, no, sa atong pang-inadlaw, no, Doc Alan. Gamit na sa atong Dragon Fruit Herbal Capsule, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold nga 700 mg 12-in-1 capsule mga suking tik paminaw kay kani mga suking tik paminaw ha. Gigama ni Doc gikan sa 12 ka mga herbal na mga ingredients, gigama gikan sa unom ka mga herbal na ingredients nga natural. Yes. Para makahatag sa ato og igo ng Doc no nga suplemento nga gikinahanglan sa atong panglawas sa likayan. Nato ang mga nagkadaiyang sakit paagi sa pag-inom sa atong Dragon Fruit Herbal Capsule Gold, Dragon Fruit Herbal Capsule 600 mg mga suking tik paminaw 3 times a day, 1 hour after meal. So nahuman na po ang 5 ka minuto sa atong pagpanaguban-uban mga suking tik paminaw mga ka-Dragon Fruit. Daghan kaayong salamat kini na lang si ka-Dragon Mel Galios. Daghang salamat mga sokintik paminaw kini sa inyong ubos sigala temporary na pong manamilit sa kaninyo nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule Visayas ug Mindanao amping kanunay. Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon. Mga bra, mga dre, paminaw na dire. Ang radyo abre, mga pre, sa Gold FM. The station with the best music. Gold.
Ako si Starlita Disos Dungki. Nagpuyo sa Taguana, Aloran, Misamis Occidental. Ang gamit ko sa GW Herbal Oil kay nakadungog man ko sa estasyonan diri nga maayo gid nga tambal nga naulian tong babaye sa iyahan tiil. Nakalakaw siya diyan. Akong kamot, sir. Dili man gid makawid akong kamot bisag kutsara, sir, kay sakit man gyud. Nagpalit ko GW diyan. Nakarot ko og tulo ka GW oil. Ana pasalamat sa Ginoo naulian gid akong kamot. Hantod karon. Mao ni gamintin gid ko, sir, sa GW. Bisan asa palit gid ko, sir. Ako nahurot bitaw, sir. 40 siguro na gipanghatag man ako sa kumana kay kanang nasilay bation mga ubo-ubo dayon nasilay bation nga mga pangkapoy silang mga tiil kay nasilay mga trabaho. Ako silang gitagaan. Salamat sa Ginoo, praise the Lord. Maayo gid ang inyo ang produkto nga GW. Ang tatak JW Herbal Liniment Oil mapalit sa iyong suking tindahan ug mga parmasya. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gid ako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Palit sa mga butika. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug gisuwayan ko sa pagtumar. 2 ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Papalit sa mga butika. Super Vita, usa ka powder ang formulasyon nga kaabag sa inyong pagpamuhig kahayupan sama sa baboy, baka, kabayo, kabaw, kanding, manok, itik, pato o guban pa. Ang Super Vita pagana sa kaon, pagpagana usab sa pagpanguwag sa mga hayop aron dali ra musanay og budagan. Ang Super Vita, bitamina sa mga hayop aron ma-improve ang ilang immune system ug dili-dali magsakit ang inyong mga kahayupan. Usa ka kutsara isagol sa bahog or sa tubig nga imnon matag adlaw. Sa Super Vita, super inyong kita. Super asinso pa. Busa, mag-Super Vita na. Mga kapanyawan, paminaw ang pagmatuod sa kayuhan pinagi sa mga produkto sa Side Marketing. Atong paminaw karon ang kayuhan na tagamtaman ni Rab Serrera nga nakaangkon UTI ni Tumar og Side Cogonabal Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa. Kailangan po yung ako nga testingin daw Side Cogon kay mo na yung mga UTI abi na UTI lang paminaw ba. Pangiin ako ning gawas tong murag ni lagitik sa ni duro. Nya akong giwan og tiwas sa pagpangi-CR kasi musod dito sa bawol noon. Pagkuhit na ako ang tanong kanang murag tibuok gud siya nga asin-asin bitaw sa inyong bato. Mo to nakabarahan to paggawas ato hasta karon may na akong ihin niya di na pod magsige sakit akong gilid. Ralph Serrera na puyo ko doon sa Pay Garcia na balbiliran tisingko ko sir. Inyong nadungog ang pagmatuod sa kayuhan pinagi sa produkto sa Side Marketing. Basta tatag Side Marketing, tatag kining magaling. Gold FM. Luya man pre. Luya lagi pre. Way gana o way kusog. Kanang duhag yod, kabata pa nimo. Unsaon taman, sa guyod namang yod. Ay stilan, ibiramax rana. Unsay Biramax pre. Biramax capsule ba? Para aha na pre. Ay nasigig pasif niya. Tumara ng Biramax. Biramax Adult Capsule. Magapawala sa kaluyahon. Alang sa dugang kusog. Tumar usa ka kapsula inig mata sa kabuntagon. Maingon man una matulog aron makaandam sa dakong kumbate. Walay angay kabalakan kay Biramax Adult Capsule. Ginawa sa herbal nga ginangkuman sa Panax Ginseng Extract. Ginkgo biloba, horny goat wheat, maka ug labaw sa tanan. Tongkat ali. Unsan ang tongkat ali pre? Tongkat ali pre. Makatungtong ka, makakatkat ka, bisag na ay ali. Ninduta ko na anak pre. Mo break lang tag mga pita pre. Dili pre. Tungod kay duna sa type Biramax Adult Coffee. Ginamasan sa Robusta Coffee, Stevia, Maca, Horny Goat Weed, Black Ginger, Panax Ginseng, Ginkgo biloba ug Tongkat ali. Busa pre. Pag Biramax Adult Capsule ug Biramax Adult Coffee na. Biramax Adult Capsule ug Biramax Adult Coffee. Masaligan. Santo Basco. Ako si Arnel, katrabaho sa usa ka hardware. Dili malikayan nga bugat ang trabaho. Manang usahay, wala sila miliho. Samot na pumutukar ang akong arthritis. Pero sukad nga minom ko sa Santon Plus Gold, dili na dyan na ako batiyon ang kasakit sa akong arthritis. Epektibo gid kayo. Santo Basco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Hello, ako si Cornelio Jetruesta, usa ka registered nurse. I believe ang pagtabang sa mga naay sakit ang ako ang calling. Maog bisag risky and kapoy, ready gyapon kumutabang. Og syempre, wala po na ako ginakalimtan ang akong lawas sa pagamping. Pinaagi sa MX3 capsule nga naay alpha, beta ug gamma nutrients kauban sa tama nga pagkaon ug exercise. With MX3, makapadayon gyapon ta sa pagtabang. MX3, diri ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Dragon Fruit Plus. Enrica Torra.
72 years old. Na kuha na akong lawa, kanang nawa akong pangapoy na kanang kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko, lagsik na ka-permi. Ang kanang mapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab ra yung lawas dili mo kapuyon kana lang. Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga botika o farmasya sa inyong mga lugar. This is Gold FM. Kami ang inyong kakampi ngayong Pasko. It's the most wonderful time of the year. Kami sa 97.7 Gold FM Oroquieta City manghinaot sa malipayon nga Pasko ug mabungahong bagong tuig kanatong tanan. Merry Christmas and a Happy New Year! Gikan sa 97.7 Gold FM. Merry Christmas, Happy New Year! Gold FM! Mga pangunahing balita ihahatid sa inyo araw-araw kasama ang inyong tagapagbalita mula sa News and Community Affairs Group sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kami ang inyong kakampi sa balita. Alas 6:04 na sa buntag. Balita Astig. Mga kagabi, kumusta? Maayong buntag adlaw garon nga Martes, petsa 24 na ning bulan sa Disyembre tuig 2024. 17 na lang ka oras og 5 segundos. Pasko na. Tangalan sa ako mga kauban kini si Kakamping Bongbong Hanoy motud kaninyo sa balitang astig sa 97.7 Gold FM Oroquieta og sa 94.7 Gold FM Calamba. Ang ato mga balita hatod kanato sa Cat Salon Oroquieta Branch, Ebix Printing Press, JW Element Oil, JW Beauty Soap, JW Special Bagoong og Special Ginisa nga lamang og sa Viramax Capsule. Balita Astig. Sa uluhan sa ato mga balita karong adlaw. Balita Astig. Uluhan sa balita gikan sa probinsya. Balita Astig. Igsoon sa Sulo Provincial Election Supervisor nga gibanhigan na kabsan sa iyang kinabuhi. Balita Astig. HIV testing libre sa Cotabato. Kung nga sa City Health sa Cotabato. Balita Astig. Minimum wage increase sa Northern Mindanao wala supaka sa mga employers. Balita Astig. Unilateral ceasefire sa Philippine Government o CPP, NPA angay lamang. Balita Astig. Oro broadcasters o yon sa ngawadon ang media isip testigo sa anti-drugs operation. Balita Astig. Kapin sa 600,000 nga shabu nga gipalusot sa Davao Penal Colony na babagan. Balita Astig. Dalan sa bukirang bahin sa lungsod sa Argao ug Dalagit sa Cebu midahili. Balita Astig. Uluhan sa balita gikan sa kauluhan. Balita Astig. PBBM andam ang Pilipinas magpadala og mga skilled workers sa Saudi Arabia. Balita Astig. PBBM nakikita sa mga economic managers. Balita Astig. Kapin sa 20 bilyones ka pesos nga balor sa illegal nga drogas na kumpiska. Balita Astig. Bagong polymer bank notes ang ipagawas na kagahapon. Balita Astig. Zero subsidy sa PhilHealth mahimong kwestiyonon sa Korte Suprema. Balita Astig. Kapin sa 300,000 ka mga trabahante ang mawad-an og trabaho tungod sa online selling. Balita Astig. Gisugyot sa mga senador nga iban ang mga pagpamaligya sa pabuto online. Balita Astig. Samtang kapin sa 450,000 nga pabuto na sakmit sa National Capital Region Police Office. Balita Astig. Uluhan sa balita gikan sa kawasan nasod. Balita Astig. Foreign Minister sa Turkey o bagong leader sa Syria nagkita. Balita Astig. Ubang mga detenado sa Lebanese gitugyan sa Israel ngadto sa UN peacekeepers. Balita Astig. Duha ka mga manggugubad sa US ang nalawas. Balita
astig. Samtang gihulga ni Trump nga bawion ang kontrol sa Panama Canal. Balita astig. Kaluan sa balita sa paugnat sa kusog. Balita astig. Gipildi pag-usab ni Alexander Usyk at si Tyson Fury. Balita astig. Samtang sa showbiz nagmalampuson ang second night concert ni Gary Valenciano. Balita astig. Ang mga uluhan sa balitang astig hatugan nato sa Sila Alex Marketing. Balita astig. Sugod sa una hangtod karon nag-alagad gihapon ang nagunang tindahan nga atong kadangpan. Zella Alex Marketing. Zella Alex Marketing. Zella Alex Marketing. Dealer, distributor of Sapphire o Power Titan motorcycle tires. Lig-on di kalidad apan barato ang presyo sa wholesale o retail. Og sila ang authorized dealer sa genuine and original motorcycle spare parts. Sama sa Kawasaki and Badja, Suzuki, Skygo, Honda ug Yamaha spare parts. Ug dili lang kana anausab kanila ang fishing supplies o mga kahimanan sa panagat, bicycle units o spare parts ug daghan pa. Kanang tanan ang naadiha inyong mapalit sa Zella Alex Marketing, motorcycle spare parts and general merchandise. Nahimutan at bang sa Merkado Publiko, Building V, Oroquieta City. Zella Alex Marketing. Maayong balita, ang GT Motors and General Merchandise ananimutang sa Capitol Drive, Lower Lamag, Oroquieta City. Available na nila ang roofing materials. Pwede silang maka-fabricate sa color rock, spanplex, rinse cap, roof tie, rinse roll, roll-up, sipolins o binded accessories. Ang nakinindo kay baga ang scene ang ilang gigamit ug mas lapad kung itandi sa uban. Pwede usab kining madingding, busa. Kung quality ang inyong gipangita, bisita gilayon sa GT Motors and General Merchandise. GT Motors and General Merchandise. Alang sa inyong mga orders, pwede nyo matawagan ang telephone number 531-0133 o cellphone numbers 0998-998-6142 or 0917-714-6305. Free delivery within city proper. GT Motors and General Merchandise. Crazy with a Gold FM. Beautiful girl. Your hair is your best accessory, so give it the best touch and the best cut. Cuts Salon of Encarnacion Group of Salons offers salon services that your hair deserves. From a simple cut and blow dry to the most luxurious treatment like Brazilian booster and Brazilian blowout. Give also your hair the special treatments it deserves like Lumina, 1 minute therapy, hot oil, hair cellophane, and hair spa. At Cuts Salon, you can let down your hair with confidence. We also offer foot spa, manicure and pedicure, cold wave, hair rebond, hair and makeup services, hair dye, highlights, eyelash extension, hair extension, and eyebrow shading. At Cuts Salon, you will always feel like just stepped out of a fashion magazine. With over 250 branches nationwide and with internationally trained hairstylists at Oroquieta City, visit us at Poblacion 1, Oroquieta City, near Misamis University. For your appointment, text or call 0909-198-0117 or at 088-545-3107. Visit Cuts Salon Oroquieta and Cuts Salon Tuboda, Lanao del Norte Branch. Dahil mura, magpaganda. Like us on Facebook. Dini sa Oroquieta City, naguna kanunay ang Epix 1 Printing Press nahimutang sa Capitol Drive, Oroquieta ug ang Epix 2 Printing Press nahimutang sa Deportion Building, Lower Laggangan, Oroquieta City. Mugaba sila og tarpaulin printing, customized sticker printing, personalized mag and magic band, digital t-shirt printing, personalized acrylic keychain, cup printing, PVC ID printing, personalized mousepad, personalized rape magnet, personalized ceramic plates, personalized bag tag, bottom pins, personalized flip-flop og motor and car plates. Sa Epix Printing Press, anak kanila ang bag-o karon, brother embroidery main job sa machine. Mo-convert sa file IR design into embroidery. Bisan unsa nga klase sa design gikan sa Photoshop or Corel, iyang i-embroid. Convert your design to stitch and customize logo or 6 combination colors. Sa dugang kasayuran, bisita dayon sa Epix 1 Printing Press, Capitol Drive, Oroquieta og sa Epix 2 Printing Press, anaas nahimutang sa Deportion Building, Lower Langkangan, Oroquieta City. Available na sa Epix ang laser
cutter engraver. Mo-engrave sila sa tiles, acrylic plastic engraving, wood engraving, customized kitchen, signage, customized wall decor, trophy, customized plaque, car and motorcycle template, and customized picture frame. Free delivery within city proper. Astig Balita. Balita Astig. Ato tag na mga kakampi alas 6:13 na sa buntag. O karon sanay sa tong mga balita gikan sa probinsya. Balita Astig. Sa sulog gikumpirmar sa Comelec sa kagulingong Facebook nini nga nitiliwan na ang igsuon sa kawani nini nga provincial election officer sa probinsya sa Sulong nga giambos sa Dakbayan sa Zamboanga aniadtong weekend. Kanumduman nga daling gidala sa tambalanan ang biktima nga si Nasir Asiri apan namatay kini tungod sa naangkon nga samad sa ulo. Si Asiri igsuon ni Sulu Provincial Election Supervisor Attorney Vajfar Julie kinsa na milagrosong wala maigo og nalawa sa pagbanhig. Una nga gikondina sa komisyon og ni Comelec Chairman Attorney George Erwin Garcia ning pangmaong pag-ambos. Kung ganong nanawagan karon ang komisyon sa kapulisan, partikular na sa Zamboanga City Police Office, na tutukan ang investigasyon sa maong ambos o patubagon ang naghimo sa maong sa laon. Balita Astig. Sa Rakbayan sa Cotabato, ang City Health Office sa Rakbayan sa Cotabato nanawagan sa tanang mga Cotabatinyo nga mo anha kung ato sa ilang buhatan aron ipaubos sa HIV testing. Ang maong pagsulay libre, luwas o tukma sumala sa departamento. Itambagan nila ang tanan nga moadto sa Social Hygiene Clinic o CCHO sa Santa Maria MBRH sa naisgutang Dakbayan aron susihon kung maulaw moadto lang kung maulaw moadto sa personal mahimong una nga kontakon ang HIV AIDS program hotline sa 0965-841-0140 o email sa chccity@gmail.com. Ang City Health Office confidential o gagi pasalamatan ang mga detalye sa mga muagi sa maong eksaminasyon samala sa ministro sa Kahimsog si Ministro Dr. Jojo Sinulinding bisan kinsa mahimong magpatisting batok sa HIV o magpatisting aron masuta kung aduna bay mga simptomas nga makita sa usang adunay sa maong sakit. Sa Northern Mindanao wala sa paka sa mga grupo sa mga negosyante ang ipatuman nga dugang sulan sa minimum wage earners nga mando sa RTWPB 10 epektibo sa Enero sunod tuig. Niingon si MSMA Cagayan de Oro o Misamis Oriental Development Council Chairman Rita Limio Jr. nga nasabtan nila ang panginahanglan sa mga empleyado ning panahon na. Siya mingon nga angay usab nga mahatagan sa igong proteksyon ang mga empleyado bisan sa ginagmay nga mga usbaw aron mapuno sa ilahang kinitaan batok sa mga pagmahal sa mga palaliton. Ang sayran nga naa sa 23 pesos ang dugang alang sa non-agricultural sector samtang 35 pesos og ang agriculture sector og nga pulos mo epekto sa Enero 12 tuig 2025. Sa Cagayan de Oro dili mo hunong ang usa ka peace advocate paghangyo sa duha ka bahin nga buksan pagbalik ang ilang ganghaan alang sa unilateral ceasefire nga ikaayo sa katawhan sa nasod. Miingon si IFI Cagayan de Oro Diocese Bishop Felisberto Calang nga tahas unta sa duha ka panig nga masiguro ang kahusay kalinaw ilabi na sa panahon sa Kapaskuhan o pagsugat sa bagong tuig. Kini ang hinungdan nganong nagpadala sila gasulat aron hangyon ang gobyerno o CPP-NPA nga dili ihikaw kung unsa man ang mas pabor sa katawhan sa panahon sa Kapaskuhan sa nasod. Ayon sa irang ilado si Kalang personalidad nga naghingusog sa tinud-anay nga kahusay kalinaw
Rason nga kabahin kini sa partisipante sa milabay nga peace talks tali sa gobyerno og CPP, NPA, NDF didto sa Europa. Balita Asni. Sa Cagayan de Oro, oyon ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o KBP Cagayan de Oro chapter sa Sugyot ni Senador Rafi Tulfo nga wadon na sa balaod ang obligado ang media mutunga sa court hearing kabahin sa illegal drugs operation sa mga otoridad. Kini human nakitaan sa Senado nga dakong hasol alang sa mga sakop sa media nga ipatunga sa court hearing isip testigo nga side sa gobyerno. Mingon si kanhi KBP Cagayan de Oro Chapter President Ronald Rufin nga dugay na kini nilang gihingusgan o gaunta dili na magresulta sa walay hinungdan nga pagtuki niini sa Senado. Madumduman nga kumon nga reklamo sa pipila ka mga media practitioners nga hasol kaayo og risgo nga mopakita sa hearing din mag-abot ang mga sinumbong og ang nanumbong. Balita Asni. Sa Davao del Norte, mokabat sa 680,000 ka pesos ang nakumpiska nga illegal nga droga batok ngadto sa usa ka dalaw sa Davao Prison and Penal Farm kon Dapicol sa barangay Tanglaw, Braulo Dohali, Davao del Norte. Subay sa report sa kapulisan, gisulayan sumala pa sa usa ka babae nga suspetsado nga mo palusot o kontrabando sa nasangpit nga pasilidad apan nababagan kini atol sa gipegayon nga pagkapkap sa mga personahe sa Bureau of Correction. Nakumpiska ang usa ka dakong pakiti sa illegal nga droga kon shabu nga gibalot sa itom nga electrical tape o gagitago sa tuo nga bahin sa bulsa sa pahama sa suspetsado. Sa karon ang dinakpan nga ananas kustodiya sa kapulisan sa Braulo Dohali sa Davao del Norte, Police Provincial Office kon DNPPO alang sa pagpasaka og kaso sa kasupakan sa Republic Act 9165. Gipasalamatan usab ni Brigadier General Leon Victor Rositi, ang Police Regional Office 11 Director sa dali nga pagtagad nga gihimo sa kapulisan sa Bucor kabahin sa nakumpiska nga kontrabando. Balita Asni. Sa probinsya sa Sugbo, nakasinati o pagdahili sa yuta nga may resulta sa pagkaguba o pagharang sa pipila ka mga dalan sa bukirang bahin sa lungsod sa Argao o dalagit sa bagatang bahin sa probinsya sa Sugbo. Nahitabo kini kagabi kunya to naklabay gabi adlong Sabado o milungtad kini sa adlong Domingo sa sayong buntag. Din ang mga dalan sa barangay Kantan, Osmat, Panadaran ang apektado sa lungsod sa Argao samtang Samantalungon, Manlapay, National Road sa Kinlawilaw section nga dili maagian sa lungsod sa Dalagit tungod sa midahiling yuta. Sa eksklusibong pagpaginabi sa mga prinsa kang Jose Richard Impik sa Dalagit Disaster Risk Reduction and Management Office na matupag gitinguha nila nga ma-clear ang lugar kaysa pagkakaroon sa adlaw pa lang ilang tugutan nga maagian ang maong dalan o sirad-an sa gabi tungod sa mga hulga sa mga dagkong bato ang nakaung-ong sa ibabaw sa bahin sa bukid. Ang pagdahili sa yuta nunot sa sagunson nga kusog nga pagbunok sa uwan sa bagatang probinsya sa Sugbo tungod sa shoreline o sa milabay nga bagyo nga Kirubin. Balita Asni. Atutag na mga kakampi, alas 6:21 na sa buntag ang balita gikan sa probinsya hatod kanato sa DTX 500 super antioxidant. Balita Asni. Dugang hanay sa ato mga balita gikan sa kauluhan human lamang nining pipila ka mga pahinumdum. Asni Balita. Balita Asni. Mga kakampi, mapalit na karon sa mga parmasya o grocery store ang JW Glutathione and Skin Whitening Soap. Kining maong produkto mao gayud ang tiunay nga tubag o pinaka-epektibo nga paagi pagpaputi dili lang sa inyong nawong kundi ngadto sab sa inyong katibuk-ang lawas. Sulayi ang JW Glutathione Skin Whitening Soap with vitamin C, vitamin E, kojic ni palmitin, collagen, arbutin with SPF 50 is a whitening booster. Mupahumok o mupalumoy sa panit tungod sa collagen.
blooming imong nawong, makatangtang og kunot sa nawong ug iya i-rejuvenate ang dead skin cells aron mobalik pagkabatanon atong dagway. I-apply 15 to 30 seconds hangtod mulapot ayha badlawan. Kung gusto ka magwapa o magwapo, ang solusyon JW Glutathione Skin Whitening Soap. Nagproblema ka sa imong pananaw? Maglugos ka na og basa. Ayaw sayangi ang panahon nga makakita pa kag tarong. Katong hanap-hanap, blurred na ang pananaw, pwede pa na mabalik og katinaw. Pinaagi sa pagpataon og antipara diha sa Oro Optical Shop. Oro Optical Shop. Diha sa Oro Optical Shop, aduna sila free computerized eye examination. Wow! Visual examination gamit silang latest technology of instrument. Quality eyewears o low price compare sa uban. Oro Optical Shop. Oro Optical Shop offers free lifetime adjustment, free screw and nose pad replacement. Plus, we make your eyeglasses while you wait. Also available Spider sunglasses. Oro Optical Shop is located in DCNM Building beside Oro Construction Supply near Goldilocks in Area Street, Poblacion 2, Oro, Quiapo City. Busa antiparang abot kaya sa inyong bulsa, diretso na sa Oro Optical Shop, formerly the Vintage Vision. Clinic hours Monday to Saturday only. Lamian. Uy, why? Nausa naman ka? Abi ko magdang New Year's resolution kang di na kamukaon og daghan. Dagin sabay di ka kaog daghan aning lami man kay ni. Unsa man day na? Kani ba JW Special Bagoong og JW Special Ginisang Alamang ay soas tungod lang anang bagoong og sana alamang? Huy bayot, dili ni basta kay bagoong og ginisang alamang. Special ni. Special be? Dilawantak. Hoy. Saman. Asan gipalit? Maon akong giingon. Lami no. Unsa lami? Perting lami Perfect ayo. JW Special Bagong and JW Special Ginisang Alamang. JW Special Bagong. Humot, limpyo, sakto sa timpla, halang-halang. Balik-balikan nimo ang kalami. JW Special Bagong and JW Special Ginisang Alamang. Dili hadlukan ang pagkaon kay selyado kini. Aron mo lami pagyud. Butangig limonsito o kaha biyaso. Makagana sa imong pagkaon. Unya tilawisan ang Special Ginisang Alamang. Ang lami ang uyap, tamis ug halang-halang. JW Special Bagoong o JW Special Ginisang Alamang. Mapalit din ni sa Riqueta sa Farmacia Jessica 1 and 2, HGT sa Aluran, Uptown Pharmacy, Paluca Pharmacy, Maxine General Merchandise, Lucel Kiao, Darlene Tihano Akyat sa Panaon, Andampor sa Jimenez Deng Store. Niya na ang Wonder Herbal Coffee. Ang Wonder Coffee para sa tanan. Ay mo galimot sa Wonder Herbal Coffee ha. Kanang atong kape nga di mo ka magmahay anak kay kanang among kape di mo taas imong sugar kay stevia ang gigamit pagpatamis. Unya kanang atong Wonder Herbal Coffee may kay nang gamiton sa atong mga kaigsuonan nga kana bitong kulbaan og mga pe kanay di ka kulbaan ni. Katong di katulog og mga pe kanay makatulog hagok gyapon ka. Kanang Wonder Herbal Coffee na to nga mutunaw sa mga bad cholesterol nga nasa imong lawas. Wonder Herbal Coffee, your coffee man. Gold FM. Safe and quality water ba ang hanap nyo? Tawag na sa 0930-978-7020 or 531-0100 at Zandre Wellspring Water Refilling Station. Zandre Wellspring Water Refilling Station. We offer you purified water at a very affordable price. We do offer 300 ml and 500 ml for catering, party, and all other occasion. Processed through the best filtration state-of-the-art water purification to meet the best and safe drinking water of every household needs. We are in compliance and governed by water quality standards. At Zandre Wellspring Water, you will meet what you need. We also offer you best and quality purified ice for party needs and special occasion. Just call 0930-978-7020. Ang Herbal Talan Haplashes Oil, Herbal Talan Haplashes Oil, epektibo alang sa arthritis, rayuma, ubo, sakit sa panit, panubo, o alang sa babae nga nagsabak. Ang haplas gidayon sa Herbal Talan Haplashes Oil, Herbal Talan Haplashes Oil. Ang Herbal Talan Haplashes Oil, epektibo usab alang nga atong nagbanhod nga mga kamot og mga tiil. Epektibo usab kini alang sa mga na-stroke tungod sa high blood, o alang nga atong bag-ong na-stroke. Imasahe gidayon ang Herbal Talan Haplashes Oil, Herbal Talan Haplashes Oil, epektibo, garantisado nga makapalagsik sa lawas. Nasulayan na ang iyang ka-epektibo, barato ug gaan sa bulsa. Tanawa po ng taklob, basin makaswerte mo sa may fatty liver,
taas og kolesterol, colon cleansing. Wala nay lain pang makatabang kundili ang Talan Herbal Plus Capsule. Usa ka sangkap mawang saluyot nga adunay pang anti-cancer. Mapalit sa mga butika. Ang mga produkto sa talan, inyo kining mapalit sa Evercare Pharmacy, DG's Pharmacy, Ruano Pharmacy, Good Life Pharmacy, CP Pharmacy, AGM Pharmacy, Midgrace Pharmacy, Midlife Pharmacy, o sa Pharmacia Jessica 1 and 2. Dragon Fruit Plus 650 mg. Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko gito na tumar. Dragon Capsule, o Alcasi, o Dragon Coffee. Mayroon akong panglawas. Gamit po dahil ka ng atuang produkto. Nabila ko na ang Dragon Massage Oil. Mawala na akong pamati sa kuan. Panakit sa kalawasan. Kung sa may ikauhag sa mga kaigsunan na ito, nga naminaw na ito, karunay. Kanunay ko mo inom o Dragon Capsule, Alcasi, o Dragon Coffee. Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Santo Blasco. Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana. Katong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Santo Plus Gold. Nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo. Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Asti Palika. Balitaan Asti. Ato tag na mga kakampi, alas 6:28 na sa buntag. Padayon sa itong balita gikan sa kauluhan. Anda mga Pilipinas nga magpadala og mga trabahanteng Pilipino sa Kingdom of Saudi Arabia kung aduna lay mapadala nga mga trabahante. Mao kini ang gipasalig ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kang Saudi Arabian Ambassador Hisham Sultan Abdullah Al Qahtani kinsa bag-o lang na namilit sa Chief Executive. Ang tabang sa Presidente taliwala sa pamahayag sa Kingdom of Saudi Arabia official. Nato kaniya nga nagkinanglan sila og skilled Filipino workers partikular na sa mga mega projects na ilang buhaton sa Jeddah og North Saudi Arabia sama sa Red Sea area. Ang nakalinya nga mga proyekto sumala ni Ambassador Al Qahtani kabahin sa pag-host sa Saudi Arabia 2030 sa World Cup. O gataliwala sa mao kay gayunan sa mga Pinoy na trabahante gipadayag sa Presidente nga dili mabalda ang kadaguan sa mga trabahanteng Pinoy. Mato ni Ambassador Al Qahtani, ang mga Pilipino mahimong kabahin sa kalambuan sa Saudi Arabia sulod sa 40 ka tuig. Nakikita pag-usap si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga economic managers nga naglakip nila ni Finance Secretary Ralph Ricto, DBM Secretary Amina Pangandaman o Adina Secretary Arsenio Balisacan sa Malacanang kagahapong adlaw. Kini tungod kay nagpadayon si Pangulong Marcos Jr. pagtuon sa nasunong pundo alang sa sunod tuig. Lakip usab sa ilang tigom si Executive Secretary Lucas Bersamin o DPWH Secretary Manuel Bunuan. Maton ni Presidential Commission Communications Secretary Cesar Chavez, nitong Biyernes sa hapon na dawat sa Presidente ang printed copy sa 2025 National Budget. Target ni Pangulong Marcos nga permahan ang General Appropriations Act sa dili pa matapos ang tuig. Maton pa ni Chavez, sa nangaging mga tigom wala hisguti ang pagluntad sa reenactment budget. Dili makasulti si Chavez kung unsang adlaw pirmahan ni kini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kapin sa 20 bilyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugs ang nasakmit sa bloodless operation nga gihimo sa mga otoridad sa tibuok nasod gikan sa Enero hangtod sa Disyembre ning maong tuig. Gipaybalo na Philippine National Police PNP Chief General Romel Marbel niadtong Domingo 20.7 bilyones ka pesos sa narcotics ang nasakmit sa nagpadayong kampanya batok sa illegal nga drugas. Mas taas kini og 101% kaysa miaging tuig. Lakip sa nasakmit nga illegal nga drugas mao ang shabu, marijuana, ecstasy, cocaine, ketamine o kos. Sa kapin sa 46 mil ka operasyon, 57 mil 129 ka individual ang nasikop.
Ang mga police units nga adunay labing daghan nga nakumpiska mao ang Calabarzon Police Regional Office kon PRO 4A nga adunay 9.9 bilyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas o ang PNP Drug Enforcement Group o nga adunay gitawag nga 2.4 bilyones ka pesos nga nakumpiska. Limitado nga ginaghanon sa bagong polymer banknotes ang ipagawas. Kung ipagawas kagahapon adlaw sa Disyembre 23. Mato sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP mo kabat sa 70 milyones ngadto sa 90 milyones ka piraso ang gigahin alang sa matag usa sa 500 pesos, 100 pesos o 50 pesos nga polymer banknotes. Kini ang nga roll out sa Greater Manila area o unya ra kini ipagawas sa ubang bahin sa atong nasod. Sa pagkagaron ang bagong polymer banknotes mahimo ra nga ma-withdraw over the counter o sa katapusan ang 500 pesos o 100 pesos nga polymer banknotes magamit usab sa mga automated machine. Giklaro na usab sa Central Bank sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga walay plano nga i-phase out ang papel nga kwarta inay magpadayon kini nga sa paggama. Ang papel nga kwarta o ang series sa polymer banknotes pareha nga ibutang sa sirkulasyon aron matubag ang panginahanglan alang sa mga supply sa salapi. Lagmit questionon sa Kongreso ang zero subsidy sa PhilHealth sa sa Korte Suprema. Matod ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang epekto sa zero subsidy mao nga wala mapatuman sa sin tax law. Ubo sa sin tax law, dunay automatic appropriations gikan sa sin tax nga ang matupaangay i-allocate sa PhilHealth apan ubo sa aprobadong BICAM Committee Report nawala kini. Mato niya nga sukwahi kini sa mga balaod nga anaa sa Universal Healthcare Law o sa sin tax law. Usa sa nakita nga solusyon ni Pimentel gawas sa pagpatawag sa BICAM mao nga ang presidente adunay gahom sa pag-realign sa budget aron adto na kini sa mga proyekto sa mga ahensya sa gobyerno nga gikinahanglan og nagkinahanglan usab og alokasyon. Inoon mahimo ra kini kung adunay mga tinigom og mahitabo ra kini sa katapusan sa tuig. Gao sa Deputy Majority Leader og CIS Party List Representative Erwin Tulfo mihangyo sa Department of Trade and Industry kun DTI kini aron mahatagan dayon og aksyon ang og mahatagan og proteksyon ang kapin sa 300,000 ka mga trabahante nga mamiligro nga mawad-an og trabaho. Si Tulfo ni pasidaan kon ang mga lokal nga tigama sa nasod magpadayon nga mawad-an og kwarta tungod sa pagtumaw sa online selling diin ang mga produkto gikan sa China gibaligya nga walay saktong pagtugot og walay regulasyon sa gobyerno. Gisulti kini ni Tulfo atol sa pagdungog sa House Committee on Trade and Industry kalabot sa dili patas nga pagbaligya sa mga produkto gikan sa ubang kanasuran gamit ang nagkadiyang online platforms. Ang DTI sa laing bahin minsister nga padayon nilang gipaningkamutan nga mapugngan ang pagsulod sa mga imported nga mga produkto nga dili moagi sa ilang ahensya dinhi sa atong nasod. Si Senador Sherwin Gatchalian ni demand kon matupan ni demand nga ipatuman sa labing daling panahon ang pagdili sa pagbaligya sa mga pabuto human nakita nga pagsaka sa online sales niini. Kini may kalambigitan usab sa kanhi gisangat nga balaod ni Gatchalian na Senate Bill number 1144 o ang Firecrackers Provision Act nga nag-amendar sa Republic Act 7183 o an act of regulating the sales, manufacture, distribution and use of firecrackers and other polytechnic devices. Gitataw sa senador nga importante nga mapasar ang balaod sa nga dili matupang nagdili sa pagbaligya sa pag-apod-apod sa mga pabuto sa online platform. Mato niya, importante nga ipatuman kini sa dili pamudaghan ang mga tao nga muadto sa online platform aron mamaligya o mamalit o pabuto o uban pang mga pyrotechnics device. Tungod sa pagdaghan sa mga namaligya o pabuto online, mato pa bag-ong hagit kini sa mga otoridad. Mao nga kinanglan nga mohimo og balaod aron mapugngan ang grabing pagpamaligya
o pabuto online o ang peligro nga mahatag nini ngadto sa publiko. Nakumpiska sa National Capital Region Police Office ang kinatibok ang 453,080 pesos ka mga illegal nga pabuto sa Metro Manila, particular sa Quezon City. Matod sa usa ka opisyal sa National Capital Region Police Office, ang mga nasakmit nga pabuto gibana-bana nga mobalor sa 453,230 ka pesos. Kini babase usab sa hiniusang operasyon niadto Disyembre 16 hangtod kagahapon. Dobling gipahinumdom ang gipahinumduman ng publiko nga gidili nga ang pagpabuto alang sa malinawon nga pagsaulog sa Pasko o sa bagong tuig. Lagbat kini laglakip sa Watusi, Piccolo, Papap, 5-Star, Plapla, Lolo Thunder, Giant Bawang, Kuiton, Atomic Bomb, Atomic Triangle, Goodbye Bading, Goodbye Delima, Hello Colombia, Goodbye Napoles, Super Yolanda, Mother Rackets, King Kong, Super Lulu, Giant Whistle Bomb, a large size Judas Belt, Coke in Can, Pelbax, Kabasi, Special Goodbye Desmusa o Goodbye Philippines. Ang atong oras mga kakampi, alas 6:38 na sa bundag. Ang balita nga gikan sa kauluhan hatod kanato sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Dugang hanay sa itong mga balita gikan sa gawas sa nasod, sa paugnat, sa kusog, sa showbiz o sa barabara sa panahon human lamang nining pipila ka mga pahinumdom. Nagproblema ka ba sa nagtampuog nimong labhonon? Worry no more! Kaya nag-abri na ang pinakabago o barato nga laundry shop sa Oro. DM Laundry Shop. DM Laundry Shop. Sa mga kapuyan o ay oras ipanglaba? Samot nagtimpong tigulan, di mauga ang nilabhan. Ipa-DM Laundry Shop na yan. Nag-offer sa full service nga labada. Drop off, wash, dry and fold. Ibili ng imong bulingon o ipalaba. Dayon baliki o mahumana. DM Laundry Shop. DM Laundry Shop. Tag 220 pesos only per load with free detergent and free fabric conditioner with a maximum load of 7 kilos. DM Laundry Shop is located at Dongman Building, Proper Langkangan, Oroquieta City. News, aniya na din sa atong probinsya ang ipangita sa atong mga kakampi ang JW Herbal Liniment Oil. JW Herbal Liniment Oil, epektibo o garantisado gikumbine kini sa gamot, buyo, helba, sibuyas o ganda, asunting, madri kakao, tuba-tuba, luya, dulaw, kalabo ug tanglad. Daghan na kayo ang ni-testimony kay naulian na sila sa ilang mga balatian sama sa muscle pain, arthritis, limbago, stiff neck cramp, colds, cough, headache, stuffy nose, back pain, fever, sore throat, stomach ache, dysmenorrhea, gas pain, wounds, burns, pimples, skin disease, insect bites, rheumatism, abdominal pain, joint pain, varicose pain, nerve pain, busa. Palit dayon sa JW Herbal Liniment Oil. JW Herbal Liniment Oil, ang pinakahumot sa tanang mga haplas, dili makamansa og insect repellent pa. Once ka makagamit ka niini, dili ka duulon og lamok. So, safe ka sa dengue. Ang JW Herbal Liniment Oil, ideal sa mga buntis, busa. Gamit dayon sa pinaka-epektibo nga haplas, JW Herbal Liniment Oil. Daghang tambal nga mga herbal makaayos sa atong lawas. Ang tatak JW Herbal Liniment Oil mapalit sa iyong suking tindahan ug mga parmasya. Super Yield, usa ka high-grade foliar fertilizer liquefied ang iyang formulasyon tungod sangkap sa mga macro ug micro elements. Built-in ang high-spread sticker ug hormone. Naay sagol usab nga seaweeds extract hinungdan nga environmentally friendly ang effect niini. Dili makadaot sa kinayahan ug sa yuta. Ayaw na kamo kabalaka sa epekto diha sa inyong mga tanom sama sa humay, mais, gulay, prutas, flower, sagingan ug katubhan. Sa Super Yield, super gyud ang inyong ani nga mapaabot mo. Timpla lang mo og tunga sa tinapa hangtod sa usa ka tinapa matag knapsack sprayer. Sa kanunay paggamit sa Super Yield na! Kung nagpangin
mangita kag lugar aron makarelax kauban ang imong tibok pamilya, barkada, hinigugma o kaha ikaw rang usa o gusto og malinawon og hamugaway nga pagpahuway, adto na sa Shinaville Pension House. Shinaville Pension House. Kada room aduna kining flat screen TV, fully air conditioned ug aduna pay kaugalingon nga CR. Ang nakanindot pa niini kay dunay parking area. Barato ra sab ang ilang mga rates sa Shinaville Pension House. Sama sa ilang short time for only 300 pesos, 12 hours for only 600 pesos ug sa ilang 24 hours nga 750 pesos lamang. Mao nga kung gusto ka nga mopahaway o gusto og hamugaway, adto na sa Shinaville Pension House nga na mahimutang sa Pilong Highway, Aluran, Misamis Occidental. Good news usab mga kakampi kay abli na ang Shinaville Pension House Mansabay, Baho, Lupisay na branch. Andam kanunay nga moabi-abi kaninyo. Bag-o, limpyo, dunay kaugalingon nga water source, komportable nga higdaanan, di remote nga aircon ug nindot nga CR. Duna say kwarto nga adunay hot and cold shower for as low as 900 pesos for 24-hour stay. Ug duna na kay kaugalingon nga parking area with roll-up. Alang sa inyong inquiries and reservations, kontak lang ang 0915-043-6388 ug pangita alang si Gian. Ug ni apa kung gusto kag lami nga tubig ilimnon na asab ang Aquapubs Purified Drinking Water. Aquapubs Purified Drinking Water. Tamis-tamis, sobra kalimpyo gumikan kay layo sa mga bahay ang ilang area. Miagi sab kini sa nagkalain-lain nga stage sa pag-purify sa tubig aron makuha ang kalamig niini. Tag 25 pesos lamang ang refill ug 30 pesos sab kung i-deliver. Sa mga gusto nga magpa-deliver, kontak lang ang 0930-666-1916. Aquapubs Purified Drinking Water nga na mahimutang sa Puro 4 Lower Rizal, Oroquieta City. Shinaville Pension House ug Aquapubs Purified Drinking Water. Gipanag-iya o gidumala ni Boy Presco ug Nancy Caliso Babate. Gold FM. Ayaw hulata nga mahanap ang imong pananaw. iTunes Capsule alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Kini adunay Bilberry Extract nga gikan sa prutas sa Bilberry na makita o makuha lamang sa mga nasud sama sa USA, Canada, Poland, Germany, and Mexico. Ang Bilberry usa ka antioxidant o kini makaayo sa damage o makahatag o proteksyon sa retina sa atong mga mata. Ang iTunes adunay tulo ka variant. Dunay iTunes Plain, iTunes Plus ug iTunes Extra. Ug ikaw adunay laing gibati aside sa paghanap sa imong mata sama sa varicose, diabetes, atherosclerosis, diarrhea and wands, gingivitis, o gusto ka maka-lower and rest sa mga chronic disease such as cancer, Alzheimer, pwede kaayo sa iTunes Plain. O ikaw po nga adunay giinom nga tambal para diabetes, ang tambal nga pangpalabnaw sa dugo, iTunes Plus, ang anghay nga imnon, kini focus sa overall health sa atong eyesight o wala kini drug contradictions. O gusto kang extra care, aduna usab kitay iTunes Extra. Extra kini o contents busa extra sab kini o benepisyo kompleto rikados na ni atong iTunes Extra. Kombinasyon sa iTunes Plain o iTunes Plus, dili lang kaayuhan sa imong mata ang mapukusan, apil na po ang uban nimong gibati sa imong kalawasan. Sa iTunes, mas hapsay imong paminaw, mas tinaw ang imong pananaw. Exclusively distributed by DGR Trades. Nga kanunay, ninyo makontak sa cellphone number 0909-598-6259. Hi, ako si Police Officer Mel Villacarlos. To serve and protect, kana ang gisumpaan nato nga trabaho. Wala tay pili basta para sa katawhan. Maong kinahanglang alerto ko pirmi. Sabay sa healthy diet og exercise, kauban sab nako ang MX3 capsule. Tested and proven nga cholesterol-free og fat-free. Easy Police, kauban nako ang MX3 ready to serve. MX3, diri ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sugod sa una hangtod karon nag-alagad gihapon ang nagunang tindahan nga atong kadangpan. Zella Alex Marketing. Zella Alex Marketing. Zella Alex Marketing. Dealer, distributor of Sapphire o Power Titan motorcycle tires. Lig-on di kalidad apan barato ang presyo sa wholesale o retail. O sila ang authorized dealer sa genuine and original motorcycle spare parts. Sama sa Kawasaki and Badja, Suzuki, Skygo, Honda o Yamaha spare parts. O dili lang kana anausap kanila ang fishing supplies o mga kahimanan sa panaga, bicycle units o spare parts o daghan pa. Kanang tanan ang naadiha inyong mapalit sa Zella Alex Marketing, motorcycle spare parts and general merchandise. Nahimutang at bang sa Merkado Publiko, Building B, Oroquieta City. Zella Alex Marketing. Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana. Katong mga niaging bulan, kad nga nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Asti Palita. Palita Asti.
Atotak na mga kakampi, alas 6:46 na sa buntag. Padayon sa hanay sa itong mga balita gikan sa gawa sa nasod. Ang bagong leader sa Syria nagigtagbo sa langyaw nga ministro sa Turkey. Ang meeting tali sa Turkey sa foreign minister nga si Hakan Fidan o sa de facto nga leader sa Syria nga si Ahmad al-Sa'ara gipaygayon sa Damascus. Ilang gisgutan ang kaminungdanon sa paghiusa para sa Syria nga mahimong ligon. Ang duwa usab nanawagan alang sa pagtangtang sa international nga mga silot batok sa Syria. Ang presidente sa Syria nga si Bashar al-Assad milayas human gisulong sa mga rebelde nga grupo ang Syria. Gitugyan sa kasundolohan sa Israel ang 7 ka mga detenado sa Lebanese sa misyon sa kalinaw sa United Nations. Gikumpirma sa Lebanese Red Cross ang maong insidente. Gikan sa Ras an Nakura sa Israel, gibalhin sila sa Lebanese Italian Hospital sa Terry City sa habagatang Lebanon. Kahinumduman nga ang ceasefire tali sa Israel o Hezbollah na himong epektibo niadtong Nobyembre 26. Tukad niadto ang duha ka bahin nga giakusahan nga nakalapas sa maong ceasefire. Gikumpirma sa militar sa US nga duha ka piloto sa Navy sa US ang nahagsa sa Red Sea. Giingong nahitabo kini tungod sa friendly fire diin luwas nga nakagawas ang mga piloto. Una ang mga rebuilding Houthi miingon nga ilang gipusel ang F-18 fighter jet. Ang US Central Command konya CENTCOM miingon nga ang mga Houthis wala nagbuhat niini og sila naigo sa usa ka aksidente. Ang piniling presidente sa US nga si Donald Trump mihulga nga bawion ang kontrol sa Panama Canal. Giakusahan ni Trump ang Panama nga nagpahamtang og sobrang nga bayad alang sa paggamit sa ingon nga tunnel nga nagtugot sa mga barko nga makatabok atali sa dagat Pasipiko og sa Atlantiko. Gipasidanan usab ni Trump nga dili niya pasagdan na mahulog sa sayop nga mga kamot ang kanal sa Panama og daw mihulga usab si Trump ang batok sa posibleng impluwensya sa China sa maong tudling DNE ang giingod nga dili kini ang ngayag dumalahon sa China. Una sa tanan, usa ka dako nga bahin sa kanal ang gitukod sa Amerika og ang teritoryo sa palibot sa tunnel kontrolado kadaghang pang mga dekada. Apan sa 1970 City, ang Amerika o Panama may pirma og usa ka kasabutan nga nagtugot pagbalik sa hingpit nga kontrol sa Panama. Gikontrol sa US ang kanal nga sa Panama niadtong 1999. Importante ang maong agian sa tubig alang sa US imports nga mga auto o kimika commercials nga mga butang pinaagi sa container ships gikan sa Asia o para sa US exports sa nga palaliton lakip na mga liquefied natural gas. Moabot sa 14,000 ka mga barko ang muagi dinhi kada tuig nga katumbas sa 2.5% sa tibuok kalibutan nga patigayon sa dagat. Balita sa paugnat sa kusog. Gipildi ni Alexander Usyk si Tyson Fury sa ilang kaduha nga panagtagbo sa boxing ring. Nakuha ni Usyk ang unanimous decision nga kadaogan sa duwa nga gipaygayon sa Saudi Arabia. Tungod niini nagpabilin gihapon kini nga walay pildi sa duha ka division. Ang mga huwis mihatag o sa Ukrainian nga boxidor og unanimous decision nga 116-112 aron ihatag kang Fury ang iyang ikaduhang kapilihan. Si Usyk adunay 23 ka daog og walay pildi uban ng 14 ka knockout samtang si Fury adunay 34 ka daog duha ka pildi og usa ka tabla. Una nga gipildi ni Usyk si Fury niadtong Mayo og nangayo pa og rematch. Ipaybalo ni Fury ang iyahang pagretiro sa boxing niadtong 2022 og mibalik sa away human sa pipila ka bulan. Gikwestiyon ni boxing promoter Frank Warren ang desisyon sa mga huwis apan gipaubos kini ni Usyk. Nanguna si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa pagpalipay sa iyang kaubang boksidor tungod kay si Usyk nahimong sundalo nga nakig-away usab sa dihang gisakop sila sa Russia. Balita sa showbiz.
Malapuso na ikaduhang gabi sa Pure Energy One More Time concert sa veteranong singer nga si Gary Valenciano. Kinibisan o nasakitan siya niadto nga miagi Biyernes sa unang gabi sa iyang concert sa Aranita Coliseum. Nadala pa kini sa una niya nga kanta apan wala makaangkon o bisan unsang karaot. Adunay mga medical personnel nga nagbarog aron pagsusi sa panglawas sa singer. Din iyang gisusi ang status sa iyang insulin. Kanumduman nga niadto Biyernes nagsuka-suka og nakuyapan ang singer og wala niya mahuman ang concert human sa unom niya ka kanta. Balita sa bana-bana sa panahon. Base sa weather forecast sa Pag-asa kaganihang alas 4 sa buntag, walay bagyo o low pressure area kon LPE sulod sa Philippine Area of Responsibility kon PAR. Ang tibok Mindanao dili apektado sa amihan o shear lines apan makasinati sa panlagsang panagdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat o panagdalugdog tungo sa localized thunderstorms. Ang Zamboanga Peninsula ug Misamis Occidental makasinati sa panlagsang panagdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagdalugdog tungod sa localized thunderstorms. Inay ngadto sa kasagaran nga hangin nga magagikan sa silangan ngadto na sa amahinang silangang direksyon ug ang kadagatan hinay ngadto sa kasagaran ang pagbalod. Ang atong adlaw misilang kaganina alas 5:57 sa buntag ug mosalop kini unya alas 5:35 sa hapon. Samtang ang bulan mosalop karong alas 12:20 sa hapon ug mosubang kini ugma alas 12:59 sa sayong kabuntagon. Ang atong temperatura anaa sa 23.6 degrees Celsius kaganihang alas 5 sa buntag ug mosaka ang kainit sa atong panahon ngadto sa 29.8 degrees Celsius pagabot na sa alas 2 sa hapon. Ang kinatibukang balitang astig hatugan nato sa D3 Bayo. Sa D3 Bayo, mamaayo ka o mapalayo sa kanunay nga hilanat. Ang inflammatory cytokinis mao ang hinungdan sa paghilanat. Kini tungod sa mga kagaw, viruses o paghubag-hubag nga ang naangkon sa atong lawas o mao hinungdan nga ang atong resistensya gikapoy sa pagpakigbatok niini nga kondisyon sa atong lawas. Ang D3 Bayo makapatay sa kagaw o viruses tungod kay kini adunay medium chain triglycerides oban ang lauric acid, capric acid aron tunahon ang selula sa kagaw. Nagapadayon sa paghatag o proteksyon sa maayong panglawas ang D3 Bayo tungod sa gibuhat sa lauric acid sa atong lawas nga mohimo og monolorin nang mas kusgan nga og lahi nga antimicrobial agent. Basta hilanat, D3 Bayo ang katapat. Ang D3 Bayo adunay extra virgin coconut oil makatabang sa pagpaubos sa imong timbang, makahatag og dugang nga enerhiya og ilikay ka sa mga balatian sama sa dementia o Alzheimer's disease. Para sa ikaayo sa atong lawas, inom na og D3 Bayo nga mapalit sa mga butika o parmasya nga duol sa inyong mga lugar. Available usab ang ubang produkto sama sa DTX 500 the super antioxidant, DTX Coffee Mix nakakapi ka na, nakadetox ka pa, o ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. At watag na mga kakape, alas 6:55 na sa bundag. Maog kato ang balitang astig nga tulga nato sa Cat Salon Oroquita Branch, Apex Printing Press, JW Liniment Oil, JW Beauty Soap, JW Special Bagoong, og Special Ginisang Alamang, og sa Biramax Capsule. Tangalan sa ko mga kauban, sila si Kakaping Clifton Kedit, Kakaping Regan Pirotso, Kakaping Carmela Sunsa, Kakaping Maricel Arcamo sa lungsod sa Calamba, Kakaping Jade Steady, Kakamping na DJ Ron sa 94.7 Gold FM Calamba. O dini usap akong kauban nga mohulip na nato karon si DJ Jack. Salamat sa inyong pagpaminaw sa balitang astig sa 97.7 Gold FM Oroquita o sa 94.7 Gold FM Calamba o sa mga nag-join sa atong FB line. Kini ang inyong kakampi sa kanunay kakampi. Kakamping Bungbong Hanoy. Ang tod og mapuhon dinigyapon sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Oroquita. Mayong buntag Oroquita o mayong buntag Misamis Occidental.
balitaan astin. It's Christmas. Spend your Christmas with us here on 97.7 FM, your number one radio station. Roll down, down. Ooh, this is gold. Gold FM. Ako si Starlita Disos Dungki. Nagpuyo sa Taguanaw, Aloran, Misamis Occidental. Inggamit ko sa GW Herbal Oil kay nakadungog man ko sa estasyonan diri nga maayo gid nga tambal nga naulian tong babaye sa iyahan tiil. Nakalakaw siya diyan. Akong kamot, sir. Dili man gid makawid akong kamot bisag kutsara, sir, kay sakit man gyud. Nagpalit ko GW diyan. Nakarot ko og tulo ka GW oil. Anha pa salamat sa Ginoo. Naulian gid akong kamot. Hantod karon. Mao ni gamintin gid ko, sir, sa GW. Bisan nasa palit gid ko, sir. Ako nahurot bitaw, sir. 40 siguro na gipanghatag man ako sa kumana kay kanang nasilay bation mga ubo-ubo diyon, nasilay bation nga mga pangkapoy silang mga tiil kay nasilay mga trabaho. Ako silang gitagaan. Salamat sa Ginoo, praise the Lord. Maayo gid ang inyo ang produkto nga GW. Ang tatak JW Herbal Liniment Oil mapalit sa iyong suking tindahan o mga parmasya. Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga naglain-laing balatian, ang nasulayan ug masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis, sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo ug asthma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing, pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika. Santon Plus Gold. Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kay sa sunod na akong nagpa-check up nawala na akong cyst. Pasalamat kog dako sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Gold FM. Sugod sa una hangtod karon nag-alagad gihapon ang nagunang tindahan nga atong kadangpan. Zella Alex Marketing. Zella Alex Marketing. Zella Alex Marketing. Dealer, distributor of Sapphire o Power Titan motorcycle tires. Lig-on di kalidad apan barato ang presyo sa wholesale o retail. O sila ang authorized dealer sa genuine and original motorcycle spare parts. Sama sa Kawasaki and Badja, Suzuki, Skygo, Honda o Yamaha spare parts. O dili lang kana anausap kanila ang fishing supplies o mga kahimanan sa panaga, bicycle units o spare parts o daghan pa kanang tanan ang naadiha inyong mapalit sa Zella Alex Marketing motorcycle spare parts and general merchandise na himutan at bang sa merkado publiko, Building B o Rakyata City. Zella Alex Marketing. Sa mga kapuya na magdigamot tungod kay busy sa trabaho o negosyo, dili na